So this video guys, madto mi sa langob guys. Padong mo ito sa langob guys. Para po makakita mo sa langob dito guys. Hindi rin aganan guys, padong sa langob. Ganan guys, dito kong kauban. Ganan dito po doon sa langob guys. Kamugwa po mo kaari guys. Suwayin yung gari ng langob guys. Naman kayo nangaligo. Guys, nangaligo ito guys. Libon, nangaligo guys. So guys, nangaligo guys. Layo pa kayo guys, di maglaras sa itong cellphone guys. Di maglaras sa cellphone. Hindi guys, parang sa langob guys. Parang sa langob guys. Pero guys, doon na ito sa langob guys. Doon na ito sa langob. Kapit na ta, doon na ta. Yan, kita direkit ka lang guys. Yan sa langob guys. Kita guys sa trabaho, mo lang nagihapit aray. Sinsan na ninyo uglog ang kamera kay bisod kinaganan guys. Hanggang bato guys. Sabi lang ito. Nalawang kayo guys, ipapaa guys. Sige dyan. Kaya kung tabang nyo guys, kung abot buwan 1 million followers guys. Miko, naibid Miko. Naibid diri guys. Haray! Miko, bagta Miko, naibid Miko. Bagta dayo. Ibid. Sadya. Haray, nana. Kenapa dia? Itu dia. Ada nak kita nu. Dagan tra. Tut. Siguro nagipagukod-gukod sa ibig guys. Doon na dito kayo guys, sa langob guys. So kinaganan guys. Pasensya na naputol-putol ang video guys. Guys.
Naramig ko ay. Tulo lang. Langob na guys. Tara una. Tara ay. Tara daw. Una gani. Narani una kong kauban guys. Narami sa langob. Ano? Padool na mi. Langob na ay. Una kong kauban guys. Gahi guys. Una kong kauban sa langob. Ini hawanan guys. Ano guys? Langob guys ay. Langob diri guys. Guys, langob guys. Kita nila mo sa langob guys. Langob diri guys. Kita nila mo diri guys. Langob guys ay. Ano mo kita guys. No, daw kayo no. Guys. Mamlaki na lang guys. Abalik sa guys. No, palugsong na. Palugsong na. Ha? Ha? Kaya agis iring. Buang. Asa man? Asan tamak sa iring? Asan mga agis iring? Oo. Dito yung langob guys. Dito. Masudlan? Dito guys, mulai dito guys, libon ko. Masud ako kapan guys. Masud na. Sige sa langob guys.